بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین، سورہ نساء کے 15 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 16 شروع کر رہے ہیں. تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں سے سورہ نساء کا رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أراك الله ولا تكن تکلل تا زبرتا کاف لام پیش کل، یہ نون چھوڑ دیں گے، ساکن ہے. لام لام زیر لل. ولا تکلل تکلل خائنین خصیما ولا تكن للخائنين
الخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خبانا أثيما من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء
हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अनहुम जादलतुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह फमन, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, नून साकिन है, मीम को या के साथ मिलाएंगे। फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला वमन यअमल सूअन वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू औ यज़लिम नफ्सहू तुम्म यस्तग़फिरिल्लाह तुम्म यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। वमन यक्सिब वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अलीमन हकीमा वमन यक्सिब
खतीअतन वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा औ इस्मन सुम्मा यर्मी बिही सुम्मा यर्मी बिही बरीअन फक़द इह्तमला बरीअन फक़द इह्तमला फक़द इह्तमला बुहताना व इस्मम मुबीना बुहताना व इस्मम मुबीना व इस्मम मुबीना। सामीन मोहतरम, सूरह निसा के 16 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजुमु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من